जय जगन्नाथ सारस्वत वार्तार अगणा को आपण मानकु स्वागत। आजिर विषय वस्तु पुत्रदा एकादशी व्रतर विधि विधान और महात्म्य आसंतु आलोचना करिबा। जेउ एकादशी को पालन कले उत्तम सुगुणवंत पुत्र प्राप्ति होई थाए सेही व्रत को कुहा जाए पुत्रदा एकादशी व्रत। एही व्रतरे लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाई थाए एवं लक्ष्मी नारायणकर 18 जन संतान मानको पूजा कले उत्तम संतान प्राप्ति होई थाए। कुहा जाए एही दिन लक्ष्मी नारायण को पूजा तो निश्चिंत करिवे एवं संतान लक्ष्मी को मध्य पूजा कले अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होई थाए। तेबे पुत्रदा एकादशी रो अन्य नाम हेउची श्रावण शुक्ल एकादशी। एही दिन को कुहा जाए विष्णु पवित्रारोपण एकादशी। तेबे विष्णु को पवित्रारोपण किपरि करा जाए सेही विषय रे मु परवर्ती वीडियो रे आपन को जणाइबी। एबे पुत्रदा एकादशी व्रत किपरि पालन करिबा से विषय रे आसंतु आलोचना करिबा। एही पुत्रदा एकादशी व्रत करिबा पई प्रथमे ब्राह्मणक द्वारा संकल्प करिनेबे। एहा को जेहेतु पालन करिथाए कोनोसी संतान कामी व्यक्ति किंबा उत्तम संतानकर वर्धित उद्देश्य रे बा सेमानकर उन्नति भाग्य रे उन्नति पाई एही व्रत को पालन करा जाय थाए। तेबे कोन करिवे ना ब्राह्मण को वरण करी आनिबे। ब्राह्मण को वरण करी कोन करिवे ना ताहांक हस्त रे संकल्प करिवे लक्ष्मी नारायणक नाम रे एक गुबाक स्थापन करिवे। जदि आपनक पाखरे लक्ष्मी नारायण शालग्राम थांती ताहांक पूजन करिवे। नहिले लक्ष्मी नारायण पट्टचित्र किंबा मूर्ति को रखी आपण पूजार आरंभ करिवे एवं पूर्ण कलशटीए बसाई थिबे। सेही ठारे भगवान श्री गणेश वरुण नवग्रह 10 दिगपाल ग्राम देवी को एहीपरि पंचदेवता को पूजा करिवे एवं गणेश भास्कर शिव दुर्गा विष्णु एहीपरि पंचदेवता को पूजा करिवे। पंचदेवतांकर पूजा शेष परे ताहा परे लक्ष्मी नारायण पूजा आरंभ करिवे। एही लक्ष्मी नारायण पूजा रे लक्ष्मी नारायण को आसन पादासन पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य प्रदान करी पंच उपचार रे पूजा करिवे एवं एही दिन महाप्रभु को मालती पत्र अला पत्र तुलसी पत्र दुर्लभा पत्र दयना पत्र रुकुणा हाथ पोछा पत्र एहीपरि मरुआ पत्र एहीपरि दुब मध्य अर्पण करिवे। दुब काहींकी अर्पण करिवे ना दुब को जदि पूजा रे व्यवहार करा जाए वंश वृद्धिर प्रतीक होई थाए तेनु करी दुब को मध्य अर्पण करिवे। एहीपरि 7टी पत्र रे महाप्रभुंकर अर्चना करिवे एवं मालती पुष्प जहा को कुहा जाए धवल रंगर मालती पुष्प को जदि स्नान परे ताहा को तोली एही दिन महाप्रभु को अर्पण करंती श्वेत सोरिष सहित ताहा को आपण संचय करी रखिबे एवं ताहा को प्रथमे भगवान को अर्पण करि देबे। एक पित्तल किंबा रूपार पिंगल मध्य ताहाको रखी बा रूपार थाली रे रखी ताहाको महाप्रभु को पाखरे समर्पण करिदेबे। समर्पण परे ताहा परे कोन करिवे ना महाप्रभुंकर आज्ञा औषधि बोली एहाको भाबिबे ओ ताहाको जदि आपण भक्षण करंती द्वादशी तिथि रे तेबे आपण को उत्तम संतान प्राप्ति होई थाए। एही नियमटी को पालन करिवे। एही दिन कोन करा जाय ना जदि भगवान को 108 तुलसी अर्पण करा जाय अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भाव ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंबा ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः एही मंत्र रे जदि अर्पण करा जाय अत्यंत शुभ होई थाए। एही दिन संतान गोपाल मंत्र जदि ब्राह्मण कठारु प्रदत्त होई बा गुरु दीक्षित होई जदि जप करा जाए तेबे उत्तम संतान प्राप्ति होई थाए। तेबे सेही मंत्रटी आपण सुनि रखंतु। तेबे प्रथमे ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः यहाँ को उच्चारण करिवे। ताहा परे सेही संतान गोपाल मंत्रटी को उच्चारण करिवे। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनय कृष्णम त्वामहं शरणं गत। आउ थरे कहि दोछि देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गत। एही मंत्र को उच्चारण करिवे एवं प्रत्येक दिन 27 थर किंबा 108 थर जदि उच्चारण करंती तेबे आपण जदि निसंतान होइथांती निश्चिंत श्री कृष्णक कृपा रे आपण को उत्तम संतान प्राप्ति होइथाय। कुहा जाय पुत्रदा एकादशी व्रत रे विशेष करी संतान लक्ष्मी को पूजा करा जाय थाए।
କାରଣ ଏହି ଏକାଦଶୀର ନାମ ପଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା, ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର 18 ଜଣ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହି 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନ ଯଦି ସେ 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଡାକି ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରେ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକୁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ତାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସେ 18 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଓಂ ଦେବସଖାୟ ନମଃ, ଓಂ ଚିକିଲିତାୟ ନମଃ, ଓಂ ଆନନ୍ଦାୟ ନମଃ, ଓಂ କର୍ଦମାୟ ନମଃ, ଓಂ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ, ଓಂ ଜାତବେଦାୟ ନମଃ, ଓಂ ଅନୁରାଗାୟ ନମଃ, ଓಂ ସମ୍ପଦାୟ ନମଃ, ଓಂ ବିଜୟାୟ ନମଃ, ଓಂ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ, ଓಂ ମଥାୟ ନମଃ, ଓಂ ହର୍ଷାୟ ନମଃ, ଓಂ ତେଜସ୍ୱିନେ ନମଃ, ଓಂ ଦମକାୟ ନମଃ, ଓಂ ସଲିଳାୟ ନମଃ, ଗୁଗୁଲାୟ ନମଃ, ଓಂ କୁରୁଣ୍ଡକାୟ ନମଃ। ଏହିପରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରିଥିବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ପୁଷ୍ପରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ବା ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ମହାତ୍ମ୍ୟଟି ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ବ୍ରତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ପୁତ୍ରାର୍ଥୀ କାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ମାନେ ପାଳନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରତକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଏବଂ କି ଫଳ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମହିଷ୍ମତି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ମହିଜିତ। ସେ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବକୁଶଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ କି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଏହିପରି ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଷଣ୍ଣ ମନା ହୋଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ। ସେ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ରାଜା ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଇଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଲୋମସ ଋଷି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ରାଜା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମାନେ ମିଶି ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଲୋମସ ଋଷି ଯେହେତୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ସେ ଆଗତ ଅନାଗତ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦେଖିଲେ କି ମହିଜିତ ରାଜା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ। ବୈଶ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ଦିନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ତୃଷାର୍ତ ଲାଗିଲା। ସେ ତୃଷାର୍ତ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଈ ଜଳପାନ କରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ ଗାଈକୁ ଘଉଡ଼ା
ଘୋड़ाई देले गाई भय दौड़ी गला एवं ताहार जो दौड़ी जीवा फल ताहाको अत्यंत शोषित हेउथिला तेणुक सी जो कष्टटी प्राप्त हैला से कष्टर दोष जोगु एही राजा एही जन्म रे पुत्र प्राप्ति हेउनाहांती बा कोनोसे संतान नाहांती तेणुक जदि एही राजा जदि पुत्रदा एकादशी व्रत पालन करती एवं एही पुत्रदा एकादशी व्रत करी जेउ माने एही राजा को अर्पण करिवे तेबे ताहांकु संतान प्राप्ति हेबो तेणुक समस्त देशवासी लोक माने मिसी राजा पुत्रदा एकादशी व्रत पालन कले एवं से पुत्रदा एकादशी व्रत फल को राजा को अर्पण कले एही पुत्रदा एकादशी व्रत जेहेतु प्रत्येक व्यक्ति माने माने राज्यर समस्त नरनारी माने करी जेहेतु राजा को एही पुण्य फल प्रदान कले ताहांकर एक संतान प्राप्ति हैला रानी शोभन को गर्भरु जन्म हेले एक संतान तेणुक एही व्रत से दिन ठारू प्रचलन हैला तेणुक जो माने एही पुत्रदा एकादशी व्रत पालन करती से मानको उत्तम संतान प्राप्ति होइथाय एवं जो मानकर संतान थांती यदि एही व्रत को पालन करती से संतान माने दीर्घायु एवं यशस्वी राजश्री एवं तेजस्वी होइथांती तेणुक एही व्रत को लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे पालन कले अत्यंत शुभप्रद होइथाय एवं कुहा जाए कि जो माने एकादशी व्रत करती ताहार पूर्व दिन दशमी दिन निश्चिंत भाव में हविषान्न भक्षण करिथिबे एवं एकादशी को पालन करिवे ब्राह्मण को उत्तम दक्षिणा प्रदान करिवे एवं द्वादशी दिन ब्राह्मण को उत्तम भज्य प्रदान करिवे भज्यर अर्थ हेउची छंचा छंचा को प्रदान करी आपण भक्षण करिवे तेबे अत्यंत शुभ होइथाय निश्चिंत भाव में ब्राह्मण को संतुष्ट कले आपण को उत्तम संतान प्राप्ति होइथाय कारण ब्राह्मण हेउचंती ब्राह्मण विष्णु बा नारायण तुल्य तेणु करी ए जीवंत नारायण को जदि संतुष्ट करि पारंती अत्यंत शुभप्रद होइथाय निश्चिंत भाव में ब्राह्मण को दान दियंतु दान दक्षिणा देई ताहांको खुशी कराई आपण आशीर्वाद लाभ करंतु एवं पुत्रदा एकादशी फल को प्राप्त होंतु जदि वीडियोटी भल लगी थाए निश्चित लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे एवं सारस्वत वार्ता को नूतन भाव में देखुतिले सब्सक्राइब करिनेबे एही चैनल माध्यम रे मु आपण माननको बहु आध्यात्मिक संस्कृति विषय रे एवं पर्वपर्वाणी विषय रे आपण को सूचना देई थाए।